Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dobar dan želim svima i svima šaljem pozdrava iz Turske i Stambula. Sad trenutno sam u centru grada i ovo iza mene je Grand Bazar. Vidite, ratluk, sve tradicionalno tursko. Danas ćemo imati tur gdje ćemo da probamo tursku hranu i u restoranima, a i na ulici. Sve od ujutra i do popodne. Očekujem da će biti jako interesantno. Naš tur počinje da probamo simit. To je testo, kiselo testo, a poslije moramo da umačimo u sirup od suvog grožđa, pa ususam i da ispečemo najbolje na drva da ispečemo. Jako je ukusno. Navikli smo se da maslinke obično punimo sa paprikom ili sa badamom. A ova maslinka napunjena sa koricom limuna. Sad ću da probam. Kako je lepo. Kupit ću sad, dok imamo vremena. A sad ćemo da probamo sir. Ovo jako liči po ukusu na Roquefort i ovo je iz drugog regiona koji je bliže ka Armeniji. Sad ćemo da probamo. Interesantno. Pogledajte koliko ima rasade na Grand Bazaru, a tamo pogledajte koliko ima semena za različite biljke. Milina. Počinimo dan sa doručkom i ovo je tipični turski doručak. Ima i basturma, a to je govedina koja je umotana u začine, pa poslije u neko platno i da se suši na suncu. Ima je pasta kao naš ajvar, adžika, sir, maslinke, goveđe kobasica, suđuk, kajgana sa povrćem, ovdje imaju paradajza i paprike, simit kao hleb, a kajmak oni služe sa medom. Interesantno, jel da? A još plus, šta hoću da kažem, ranije nisu jeli toliko, kako nama vodič objasnila, nisu jeli toliko puno za doručak. Tak, nešto prezalogajili, otišli su na posao. A čim je stigla kafa, onda oni počeli da doručkuju. A zašto? Zato što turska tradicija kaže ne valja piti kafu na prazan stomak i zato prvo da se doručkuje, a tek poslije se pije kafa. I zato doručak se zove kafatli, znači pre kafe. Doručkovali smo i sad je stiglo vrijeme za kafu. I pogledajte, kafa će biti skuvana na pesku i pogledajte kako je sitno samljena kafa. Kako nježno, kao da je to šećer u prahu. Teşekkür. Poslužena sam sa kafom i da vam ispričam, interesantna je tradicija i običaje kruže oko kafe. Recimo, svadba i nevesta mlada mora da skuva kafu za sve goste. Prvo, to je test. I kaže se u Turskoj, ako ne umiješ da skuvaš kafu, nemoj da se udaješ. Druga stvarčica je pita mlada goste, hoće li bez šećera ili sa šećerom i skuva njima kafu. A u kafu za muža mlada ne stavlja šećer, već stavlja so. I muž mora da popije tu kafu i na taj način da dokaže da može sve da izdrže, sve da istrpe, jer on jako voli svoju ženu. Ajmo da popijemo kaficu bez šećera.
Biber stoli. Maar daar staan ze, ja. Тур се наставlja i mi idemo iz evropskog dijela Stambula u azijski deo Stambula. Baš me zanima šta nas očekuju tamo. Već smo u azijskom dijelu Stambula i sad ćemo da vidimo kako dušu i Turci imaju. Ajde. Probamo sad turšiju u rasolu. Ima i krasavčića, ima i kupusa, ima i paprike i u rasolu. Sad ćemo da probamo. Lijepo, meni se sviđa. Još jedan primjerak ulične hrane, poreklom sa obale Egejskog mora, skuvana dagnja. Dagnja se čisti, prokuva se do pola na pari, poslije se puni sa pirinčem i završava se kuvanje. Otvaramo školjku i ovu polovinu školjke koristimo kao kašiku i ručkama. Fil može da bude i začinjeno, ljutkasto, a može da bude i neutralno. To je po vašem ukusu. Obično na ulici vi dobijate činiju. I kad vi pojedete svoju dagnju, stavite ovdje školjke. Došlo je vrijeme da se plati i gazda samo da prebroji školjke i onda zna koliko ste pojeli i koliko treba da se naplati. Jako zanimljivo. Tur se nastavlja i sad smo u restoranu domaće turske kuhinje. I ovdje osnovno mi ćemo da probamo supe i čorbe potaže. Dobro, ali donijeli su nama i predjelak. Kako se jede tako predjelak? Uzimamo parče listke salate, stavljamo po ukusu ovu pastu. Ova pasta je napravljena od začina, maslinovog ulja, bulgura, ranije bilo mleveno meso sirovo, ali vlada je zabranila u javnim mjestima da služe sirovo mleveno meso. Malko ćemo da pospimo sa limunom, tako, i da ručkamo. Jako je lepo. Prvi potaž je od sočiva. Ajmo da probamo kako jeste. Po ukusu možemo da kapnemo limunovog soka. Po ukusu. Sad ćemo da promiješamo i da probamo još jednom. Interesantnije. Dragi moji, znate šta hoću da vam kažem? Ovaj potaž od sočiva vi već imate na mom kanalu. Tako da se vratite kod mene na kanal i pogledajte sve detalje. Ali šta je za mene interesantno jeste činjenica da u mnogim kućama ovaj potaž se služi za doručak zbog bogatog sadržaja proteina koji će da vas drže najmanje pola dana. Drugo šta ćemo da probamo danas je jagnjeća čorba. Dosta gusta čorba, sad ćemo da probamo. I šef nama preporučuje da mi možemo dodati malo, ovo je sos sa bijelim lukom. Mnogo bolje, ja ću još dodati.
I sad ćemo da uzmivamo. Restoran nas je poslužio sa još jednom turskim tradicionalnom jelom, lahmacun. Vidite, ovo je taki hlebić, tanki, a ovdje ima mlevenog mesa, paprike, zeleniša, luka i tako. Kako se to jede? Obično se služe sa sirovim povrćem, recimo, evo peršun, evo stavljamo malo salatice, zelena salata. Možemo da stavimo paradajz i da kapnemo malo limuna. A sad ćemo da napravimo kovertu i da zamotamo. Kako nama pokazuje ovako. Sad mi to ručkamo uz ajran. Šta je to ajran? To je tradicionalni turski napitak koji se pravi od jogurta, vode i dodaje se solje. I obavezno se služe hladno. Komentari u grupi su bili, to je turkish burrito, madre. Volim ga takvih hlebića. Prskave, tanke, nježne i unutra sočni fil. Odlično. Ajran tako osvežava, predivna kombinacija, predivno. Još jedan primjerak ulične hrane i zove se kokoreč. Originalno, kako kaže nam vodič, ovo jelo su izmislili Grci, grčka dijaspora ovdje u Turskoj i koriste se iznutrice. Vi ćete da pogledate kako se ovdje prvo prde, a poslije to što se ispeklo, to se skida sa ražnja i stavi se na grill, na roštilj. I poslije greje se hljeb i u hljeb se stavlja iznutrice koji smo tu posjeckali, koji smo grejili zajedno sa sitno sjeckanim paradajzom i začinama. Prošli put kad sam bila, meni se to toliko svidjelo, to je toliko ukusno, nevjerovatno. A služi se sa nekim posebnim napitkom koji jako liči na rastol, ali vodič kaže da je ipak drugačije. Sad ćemo da probamo. Još jedno jelo da probamo u porodičnom restoranu Iskander. I ovo jelo se zove Iskander donar. Može da bude sa mesom, a može da bude i vegetarijansko. Tako vi naručite. Dole leži parčiće, kvadratiće pita hljeba, poslije se stavlja mesa, pa priliva se sa sosom i poslije još sa kipućim maslocem. I služi se sa ljutom paprikom i paradajzom i obavezno kajmak. Ljudi ručkaju, ljudi uživaju. Ja više ne mogu.